Walang nagsasalita, walang joking around. Finals po talaga itong mga kaibigan. De Leon, dumagalaw agad. Hop! Binigay kay Picar. Binigay kay De Leon. Naagaw ni Westbrook. Liam. Oh! Side step. Harden agad. Harden. Cyrus. Acting as point. Set up daw. Set up. LeBron. Binigay. Torre Franca. Hop! Wala. Nakuha ulit ni Liam. Liam nasa labas. And they're up. And racing. Mali. Dylan. Wala. Oh, na-rebound. Nice one, Westbrook. Westbrook, first point. 1-0 in favor of the blue team. Dylan, dinagabi. Kini Klay Thompson. Op! Ay, wala. Nakuha ni Liam. Ang bola. Op! Westbrook, nasa gitna. Op! Nakuha ni Torp. Ay, agawang buko. Nakuha ni Westbrook. Liam, libre. Wala pa rin. Okay. Oh, screen by Picar. 9. Op! Ay, wala. Out. Blue ball. Liam, sineset up. Op! Nice drop. Westbrook. Wow. Throws for Westbrook. Lucas, sinong foul? What? Westbrook, wala. Nagmintis po ang kanyang free throw, mga kaibigan. Cyrus, bumomba ng press, wala. Slow game po, slow start for our kids. 1-0 pa rin po. Liam, oh, floater, kapos. Westbrook ulit! Ay, wala pa, Dylan, rebound. Wala pa rin. Dylan ulit, hindi, Liam ulit. Liam, oh! Wala, airball. Malakas ang posisyon ng ating mga kids ngayon. De Leon. Op! Oy, pasok swish. 1-1. Op, nice pass in out. Easy. 2-1 in favor of the blue team. Cyrus tumira. Oh! 3-2. Grabe, pinawi agad. Lamang na po ang green. Op, naitot ang bola. Cyrus nakuha ulit. Binigay kay Picar, didiskarte. Oh, binigay. Mali. Binigay kay Liam, libre. Oh, shoot out. 4-3. Shoot out na po. Best player. Oh, Cyrus. Ay, wala. Nagmintas ang kanyang patented move. Dylan, nakuha ang bola. Binigay kay Liam. Oh, uy. Wala. Nakakuha ni Cyrus. Okay, pulot bola. Chill. 10. 8, 7, 6, 5, 4. Wala. Reset. Nawalan ng block. Liam, libre. Wala. 11 seconds. 11 seconds to shoot. Oh, Dylan, patented. 5-3 in favor of the blue team. Cyrus, binomba agad. Wala. Oh, save. Nakuha ng blue team. Blue team, binigay. Ay, pass 6-3. Taking advantage of their height. Oh, Cyrus, floater. Walang nakuha. Bomba! Oh, foul. Up, nice drop. Westbrook floater. Up. Uy. Oh, nice move. Labas. Westbrook rebound. 7-4 in favor of the blue.
Ganun ba? Oh, wala. Oh, foul na naman. Grabe. Kumakain ng foul si Cyrus. Zebo. Oh. Woo. Seven, 5. Oh, nice passing. 8-5. Yung 5 po na yun, puro kay Cyrus. Pinakana niya ang scoring load. Ay, yup. Oh, nice. Oh, nakuha ni Picar. Paso, nakuha ni Liam ang outlet. Liam. Uy, wala. Oh, Torre Franca, nilalabas ang bola. Oh, Trumes. Ay, wala. Sayang, sayang. 8-5 in favor of the Blues. Liam! Boom! Wala, wala. Okay, green ball. Cyrus, libre, hindi pinantay yan. Westbrook nakuha ang bola. Inilabas, binigay sa kanilang leading scorer si Liam. Wala, lumabas ang bola. Nakuha ulit ni Liam. Liam, floater. Wow. One throw for Liam. Sobra. Pero nakuha ulit nila rebound. Oy! 9-5. Grabe, lumalawak na po ang kalamangan ng blue team. De Leon. Binomba! Foul! Talagang lahat gagawin. Two fouls each team bago mag-penalty. Oh, Westbrook! Wala. Nakakuha ni Zebo. Zebo! Floater! Ay, sobra. Oh, Dylan Pinostean. Foul si Pigar. One shot for Dylan. Swish! Ay, wala. Easy. Oh, nice pass, Dylan. Good. 10-5 in favor of the blue. Oh, Cyrus! Wala. Nakuha ni Westbrook. Westbrook, binigay kay Liam. Liam, attempting. Wala. Airball. Napapagod na po ata. 8, 7, Liam ulit. 5, Oh, nice pass. No! Okay, time. Pahinga muna. 11-5. Hindi, okay lang yung habol sila Jason. Okay lang, 7:30 parang si Pansan. Ay. Oh, nice shot! Ay, okay lang. Good shot, good shot. Labas. 11-5 in favor of the blue. Oh, nice pass to Dylan. 12-5. Grabe. Tambak. Green team, energy. Energy gap. Oh, Picar, libre. Ay, lakas. Hindi, nasobrahan na nga eh. Lakas eh. 7, 14-5. Oh, Cyrus. Kinana.
14-7. Cyrus ayaw. Never say die. Ginebra attitude. Op! Cyrus ulit! Oh! 14-9. Siya lang talaga. Wheeling his team. Dylan. Okay. Labas mo na. Set. Easy. 10. Liam! Uy! Binawi ang isa. 16-9. Grabe, ang bilis po nitong second something. Ano nangyari? Wow! Sino? 2 shots. Foul on the 3. Wow! Golden State thing. First time foul sa 3-pointer. Swish! Grabe. Lahat gagawin. Again. Ay, wala. Ay. Nice save. Grabe, the savior. Dylan. Wala. Okay. May pumapatak randomly dyan. Ay, nice. Okay, Belen, kinuha ang bola. Nice. Oh! Oy, nice pass. 8. 7, 6, 5, 4. Dylan, easy. Wala. Okay. Yung referee po. Nice ref. Nice ref. 16, 10? 6-point ball game. Lumawak na niya pero binawi ni Cyrus. Torre. Oh! Wala. Nakakuha ni Cyrus. It's Cyrus's game. Liam. Binigay. Belay! Okay lang. Wow, foul by Picar. Sabi mo, Moji, kilapit. Yup. Dylan, pasok. 17-10 in favor of the... Ay! Mali ako. 17-12. Correct me, I'm wrong. Up! Oh! Belen again. Good shot. 18-12. Grabe po ang bilis. Cyrus na naman! 18-14. Grabe. Ayaw magpatalo mga kakaibigan. Liam, libre. 19-14. Binigay Torre Franga. Oh, spinin mo po! Tira! Wala. Nakuha ang sariling rebound. Oy! Cyrus ulit. Oh! Oh! Wala na. Malakas. Cyrus versus the world. Liam. Oh! Ay, nice. Off the pick. 21-14. Time. Hindi, hanggang 32 po. Final. Hindi, time. Hindi, 22 po yun. 22. Iyon. Whoop! Wala. Okay lang. Tira lang. 2014 po. 20. Mali na naman po yung taga-pindot. Sira yung taga-pindot. Up! Bomba kid strikes again. Dylan, nilabas. Boy, pwesto po si Belen. Oy! Liam, doing it all. Wala, nakakuha. Ay! Uy, si Gabe ulit. Sipag talaga mag-save. Saving the day. Cyrus! Ay, kalaos na naman. Yup. Green ball. Cyrus. Oh, binigay kay Picar.
Using his size. Oh! Kinapos! Ayan. Cyrus, nilabas. Nilabas ng ring. Liam, libre. Okay, ay, hindi pa pala. Hindi pa pala. Mali pala yung ano. Mali yung tumindot. Good. Game. Cyrus ulit. Sobra. Nakakuha ang sariling miss. Nabol. Doing it all. We've got it all for you. SM. Ay! Lia! Ay! Nilabas. Lebroning. Cyrus is Lebroning. Okay, 21-15. 6-point ball game. Liam! Yo! Time na po talaga. 23-15. In favor pa rin po sa blue team. Po ang kailangan ng blue para mag-champion. Ang score ng green team. Blue ball. Laji. Liam, libreng layup. 24-15, 9-point ball game. Cyrus, yung spin move. Up. Cyrus, wala. Liam. Nice. Hindi pala. Yun, sure na. 10 na po. Lumolobo na po. Pumuputok na po ang kalamangan. Up! Pikar, dumidiskarte. Binigay ulit kay Cyrus. Pikar, tira mo na. Westbrook. Nice pass. Spurs. 26-15. Grabe. Bomba kid. Westbrook ulit. Nakakuha na rebound. Si triple-double na po. Nice drop. Ay, wala. Nakakuha ni Dylan. Binigay ulit kay Liam. Cyrus nakakuha ang bola. Ang pagkagawan kay Westbrook. Pinisikal. 26-16. Veteran moves by Cyrus. Bata pa po yan, marunong na. Iniwan, left in the dust. Cyrus nakuha, ilalabas niya. Tira daw, sabi sa Ampes! Gumawa na, bukod kay Cyrus. 26-18. 24 points. Ay, hindi pala. 16 points po yun. Ganyan lang. 27-18. Cyrus using his teammates. Wala. 27-18 pa rin. Last 5 for the blue. Nice. Good. Dylan. Wala. Yan, lima na. 5-5. Up! Ay, wala. Cyrus ulit. Trying to keep his team alive. Tira, Torre Franca. Yun, 3 na po ang ginawa niya.
27-19. Mag-Cleveland po bang green team from down? 26 down. Op! Wala, nakakuha ni Liam. Labas. Liam! Shoelace break. Ano po, iniiwasan po natin ang injury sa tournament na ito. Kailangan matangataling mabuti, mahirap na. Mapagalitan po tayo. Magalit pa ang mga parents. Sige, wala pong waiver to, baka sigilin tayo mabagawan. 29-19. Tatlo na lang po ang kailangan ng blue para mag-champion sa first 3-on-3 tournament for the kids. Iwala. Pikar nakuha. Kaso hindi na-secure lang nga. Liam. 30-19. Last two. Wala. Westbrook. Anong gagawin Westbrook? Tatapusin na ba niya? Hindi. Binigay sa kanyang leading scorer. Binigay kay Dylan. Pumik! Wala. Blocked by the rim. Lupit ng rim. Pikar. Tap out. Nice heel. Hop! Easy. Foul. Sinong foul? 15 Giant again. Bahala na. Wala na. Ha? Sa ano na po? Sabay na sa closing. Sa closing. Gummy bears. Kasama mo ka? Hindi na rin yan. Nag-uusap eh. Okay po. Shake hands mga kids. Grabe. Napachika po yung commentator. Sino final score? Champion! Sino final score?